دوستانی عزیز مهربان، پیش از شروع کردن влог ба шумо ҳамин як канали беҳтарина канали модари тоҷик ном дора. пешниҳод мекунам кадомет ки обуна нестед омада обуна шавед. бениҳоят канали хубай, занаки бениҳоят хубай, шухай. дар ин видеош метавонед шумо мотиватсия, уборка, влог, хӯрокпазӣ, суҳбати гармуҷӯшон бениҳоят занаки хубай омада аз номи канали мо салом расонед. ба фикрам ки ҳамадира мешиносед. бо як дастгирӣ кунед чахай то каналаш як сола шидана 2000 шава. ба дӯстони худ равон кунед. силкаша дар якум комментария закрепид мекунам. хулас влоги худмона сар мекунем. влога шавҳарам кадагай ай аввал то охира фақат бурдагай овардагай кӯдакор. салому алайкум дӯстони азиз. ина имрӯз саҳари хестем, барф дар замин часпидагӣ. ина барфа нигоҳ кунед. мо маҳваш гусел кардастем. маҳваш садик бурдастем. маҳваш ягон чӣ бугохӣ садик мебарем. баъд имрӯз дина як хоҳар дар эфир торта гирифта буд. ҳозир маҳваш садик мебарам. миём авае мебарам, бобоям навор мекунем. ина барф. рӯзатон ба хайр, ба шодӣ бошад дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. ман шукронаи худосозем хубем. чӣ хеле ки дидестед ҳамин кремоя мира. ҳамин хел истода мега дила лабезе ба ов мешад. ин хелу хел некам нигоҳ кунед. якбора сахт мешаву ов намеша. инами хелхел гирифта монда будемша. ина ози упаковка мекунем. шавҳарам боша мегира мебара дар дастҳои буш метия. пулш аллакай гузарондагиянд. касе ки хай заказ кардани боша, чӣ хеле намуд тор боша буга ма ҳатман тайёр карда метем. фақат ба килоша 70 сум. чӣ хеле ки гуфтам ба кило метем. ма хеле ҳами пештар мекардам. ҳами қаша 70 сум мефурӯхтам. гоҳташ 3 кило меомад мефурӯхтем некем. аммо 70 сум бо амқалам намехарида. наку килоша 70 сум кардем дӯстони азиз. касе ки харидане марҳамат бинависа дар комментария. мо закрепит кардагем номера. дар номеро бинависед. дӯстони азиз, биги упаковку. ина упаковат кардастед. ҳозир ман мегирам мебарамша. насиб бошад дар дасти модари ҳам хоҳарша. иншолло мерасонем. гоҳ касда хеле гулдори рангадори хеле маъқул нест дӯстони азиз. хеле метонем берангашам бикунем барое ки аку гоҳка завқ мекунем. хелода гул лакуда бароямо гулдор кардагем. баъд маъқул бошатона бе гул мекунем бо инам хеле. ина дӯстони азиз, инаи аҷиначаи чуҷачаи май. фақат настроениаш нестай. биё ягон шерак бихон чуҷа. баҳри дӯстон биё бихон. ягон шер мехонӣ? я шерак бихон. зайчик нашид хушрӯ бихон. лавору хали кашол накарда. Зайчик состабай, чесасен больной. Пих, пах, хай. Зайчик пирайдит мой. Молодец, чай. Осену бихон. Осен пишла. А ваш руки там полетят подойдут. Красный, желтый, пока дорожка красная. берун чӣ хеле? берун мон чӣ хеле? берун барфа. Беремо син. бели буғ син. снега бел. хайна дӯстони азиз, ин ҳозир мегирам, ира мебарам мета. дӯстони азиз, ина торта гирифтам овардам ҷои ҳама апашка гуфтагӣ. оли ҳама хоҳаршо занг задан ки мебароем пешкавам дӯстон.
Sağoli buraya bitemşe. O kaçtı nere? Yine tort. Yine khar. Dostan aziz. Tort ham dodem. Tort dodem. خواهرچو گرفتن خیلی خورسند شدم اینه گرفته رفته است یا تورت دوستان عزیز اینه سونیا را استوماتولوژی آورده استیم دنداناش یا نشان میتونیم گفته پیش детский стоматология پیشی تانکا باشو نگاه детский стоматология پیش تانکا پیش دانشگاه حالا میداریم کوچه میگم امروز کاری ما همیشه سر خیست ماهواشو بردم تورت دادم با این سونیا را стоматология آورده استم اینه سونیا привет بگو سونیا همینجا دنداناش یا نشان میتیم این استوماتولوژی کودکانه بعد مکتب گسیل میکنم با خانه میرم با ممکن انشالله که دام بگیرم بعد ابر اینه دوستان امروز ما کراچی اول ماهوش سحری مکتب بردم بعد وای تورت برده سپاریدم بعد وای سونیا را استوماتولوژی آوردم مکتب آوردم اینجا فرقی گرفته چطور خونه که بده بعد شما خونه که بده خوب کده آخی یگان جمپیره یگان چه پوش آخی چی ایر نگاه خیلی ما آی سی بی آی سی بیری؟ آها آی سی بیری هم باشید خونه که یخ میکنید این هم خیلی دوستان عزیز از خونه میره دوستان عزیز این امروز ولاگ ما کردم خواستم که همین روز کارهایی که همین منیجر میکنه بکنم اویاره که چی خیلی میکنه نمیکنه هر روز میزوخه دوستان عزیز خیلی امروز باور کنید همین کارهایی که منیجر میکرد کردم هم خیلی واجبی نبوده که باور کو ایستروی کده این کارهای زنکا واجبی بوده چی گفتنیم همه کسا زنها و مادرای خودتان حرمت کنید وقتای بیکاریتون دستگیری کنید یاردم کنید به حدی بعد عذاب میکشیدن من نفهمیدم که برای چی زنهای عزیز تیز پیر میشیدن برای چی که دو برآورد مردک ها کار میکنن خیلی دوستان عزیز تا ولاگ‌های آینده در امان خدا باشید از همه شما منت دارم